Добро вечер, драги мои. Добродојавте во уште една епизода на Мотокаст. Во оваа епизода се нурнуваме повторно во светот на моторџиите, во еден нов свет, култура која што ја споделуваат луѓето кои што се возат на две тркала. Со нас вечерва ќе имаме еден прекрасен гостин, кој е синоним за безбедноста на возењето мотор на Балканот и пошироко, човек кој долги години вложил во истражување на полето на безбедноста на моторите, но покрај тоа секако ужива возењето на мотор и со нас ќе сподели прекрасни доживувања и искуства кои што можеби некои од вас ги слушнале до сега, а верувам дека и многу од вас и не ги слушнале. Со нас вечерва е доктор Владимир Јефтич од Србија. Добро вечер, Владимире. Добро вечер, све сам вас разумео. Одлично, одлично. Ајде на почетку да чуе наша публика одакле ти мотоциклиста, како е то почело? Па, како време пролази и одмиче од 20 година рада, sada sve više negde mislim da je to Božja volja. Šalim se naravno i da je to neki zadatak ovo čime se mi bavimo, ovo što ste rekli, bezbednost motociklista, ali ajde kažem od početka kao i većina, rastao sam uz Tomos u vreme naše lepe Jugoslavije dok je bila, moj deda je vozio motocikl, otac je volao motocikle, i to je ona, ajde kažem, lepa strana gde mi je to od malena usađeno, međutim imao sam i dve jako ružne stvari u porodici, to su dve jako teške saobraćajne nezgode koje su me verovatno profilisale da radim ovo čime se bavim, a sam video da nije sve vetar u kosi, nije sve baš tako lepo. Ето тако, вратит ćemo се на питања око мотора, шта возиш, како возиш, зашто возиш, али ово што сад поменуо, може да се представиш кој е уствари доктор Владимир Јефтич? Па де најтеже питање на почетку. Па, to, ajde kažem, to je dosta opširno i za mene neko ko voli svoj posao, voli bezbednost saobraćaja, voli svoje ljude, svoju zemlju i trudi se da kažem, spase živote, ako je, ajde kažem, malo se mešam u Božji posao, ali se eto trudimo da ljudima ukažemo na nešto što je važno, da motocikl jeste super, sve je to odlično, lepo, ali da postoje oni momenti kada motocikl postaje jako ružna stvar i ja to vrlo često volim da kažem da je motocikl najbrži put koji postoji na ovoj planeti od najvećeg ushićenja i nečega lepog do najteže depresije. Eto, u najkraćem slučaju mi smo tu da se ne desi ta depresija. Eto, tako. To je Vladimir Јефтич. Sad da te vratim malo, znači ta priča i ta misija koju imaš je odlična. Ja znam da si ti prvi doktor nauka na Balkanu ili možda u Evropi doktor za motociklizam. Pa da, ajde, ima nas petorica u svetu samo. Samo petorica u svetu? Petorica u svetu. Bravo. Koji se na ovaj način bave ovim stvarima. Jer naša oblast je poprilično mlada oblast i onda ja kada sam 2015. doktorirao na ovu temu na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu, dobar deo kolega onako je vrlo čudno to gledao. Neki su onako malo i sad... Šta ti je to? Šta je to? Ja sam doktorirao na indikatorima bezbednosti saobraćaja motociklista, posebno u nekom delu brzine. Tamo pravili smo indikatore. Zapravo to su, ajde kažem, novija svetska istraživanja gde se ide na mogućnost predviđanja saobraćajne nezgode. Dakle, ne moramo na kraju godine da uzimamo saldo, brojimo tamo mrtve i povređene, izvinjavam se što ovako direktno kažem, nego da na osnovu tih indikatora imamo način kako možemo da predvidimo ko nam je rizična kategorija. Praktično to u našem svetu znači ako vidimo mladog vozača, recimo jedan od indikatora, mladog vozača na motociklu koji nosi RR oznaku Race Replika i ima skrivenu tablicu ispod zadnjih dela motocikla, mi možemo da ga stavimo u jedan klaster rizika koji je
onako poprilično visok i na takav vid vozača se primenjuju posebne mere. Na njih ne možete primenjivati neke mere za smanjenje rizika koje primenjujete na nekom prosječnom motociklisti. Dobro, na ove stručne teme ćemo se vratiti malo kasnije, ali sam htio da potenciram ovo, jer ljudi u Makedoniji, publika vas ne poznaje dovoljno. Motociklisti vas naravno poznaju, vi ste poznati liku u ovome, ali nas gledaju i ljudi koji ne voze motore i koji nisu motociklisti, tako da htio sam da ovo... Kako nam vreme ide i kako saobraćajne gužve imamo, verujem da će većina provozati. Mala digresija, prosječno vreme putovanja motociklom trenutno u Beogradu u jednom smeru je 42 minuta. Ne znam koliko je u Skoplju, nisam sa kolegama pričao, i onda vi kad saberete tih 42 minuta dobijete neka 84 minuta u toku dana i mi smo skoro radili, da kažem, neka istraživanja u toku godine u Beogradu na putovanje i na traženje parking mesta izgubite 1 februar mesec. Dakle, nekih 28 dana. U traženju parkinga? Da, dok se vozite vašim automobilom u centralnoj gradskoj zoni. Dakle, u proseku 7 dana godišnje tražite parking mesto. Sve kad saberete. Umesto da, sad, kad pređemo na motociklu, to se drastično menja. I onda u tom smislu cela koncepcija motoindustrije od korone na ovamo ima jedan poprilično pozitivan smer u broju rasta. Motocikala imamo 1 milion registracija godišnje u Evropskoj uniji novih svake godine i drastično povećanje broja registrovanih motocikala i one kategorije koje motocikl koristi baš door to door, znači od kuće do posla. To drastično raste, zato mislim da će vam i broj gledalaca rasti. Tako. Kako je ono bilo tvoje usto u Božji uši? Nadam se. Rekao si kako si počeo i kako su tvoji početci u motosvetu. Reci mi, da li putuješ sa motorom? Ideš na putovanja, radiš mototure? Da, kada stignem. Kada stigneš, dobro. Kada stignem, zašto to kažem? Nama je motocikl posao. Mi smo, recimo, tokom leta provodimo 100 sati na poligonu. Tako. Pored, ajde kažem, tog naučnog rada, svi tih nekih stvari, ja duboko verujem da ne postoji ni jedan posao teorijski dobar bez prakse, niti postoji dobra praksa bez teorije. Dakle, te dve stvari mora da se sklope da bi to radilo i onda smo jako puno tokom godine na motopoligonu, dosta radimo sa ljudima, sa početnicima, sa jako iskusnim motociklistima, razvijamo te programe i sa instruktorima BMW-a. Znam da je kod vas malo reklama, da kažem takva, ali stvarno radimo sa njihovim prvim timom instruktorskim iz BMW-a i onda smo, da kažem, toliko zauzeti u tome i kad uhvatim taj moment da mogu da putujem, to je obično maksimalno neka 3 dana da mogu da povežem i obično je to ovde negde Balkan, mada sam ja malo specifičan, uglavnom vozim sam ili sa komšijom gde dugo godina se znamo, vozimo, neki put vozimo turu, recimo, ceo dan ne progovorimo 3 reči. Jednostavno nam je potreban samo motocikl, samo vožnja, ono čišćenje koje motociklisti znaju u glavi, to je ono što je pravi motocikl. To je to. Imao sam pitanje za tebe. Da li ti je motocikl samo strast, pasija ili ti je način života? Kako pričaš, ispada da je više i od jednog i od drugog. Pa ima neke mešavine svega. Ja strahovito puno volim motocikla. Evo sada kada pričamo, negde imam, pretpostavljam kao i ti, taj neki ne znam, dobar vibe ka njemu, jednostavno ga volim. Uglavnom ljudi pričaju zašto vole motocikl, uglavnom je to reč sloboda, što stvarno jeste, ona čuvena rečenica lanac, jedini lanac koji oslobađa, osim ako nemate kardan, kao što ga ja imam, ali ja
ključni razlog zadnjih godina, recimo zašto ja vozim motocikl, jer smatram da je motocikl doslovno kao da igrate šah. I sada se pojavio čak 1 ili 2 naučna rada ima iz psihologije gde su nađene ozbiljne korelacije, recimo između prosečnog mozga vozača automobila i prosečnog mozga vozača motocikla. Dakle, drastično brže razmišljanje kod motocikliste, drastično brže donošenje odluka. I to je ono što nas čini mladim. Meni je zapravo vožnja motocikla u tom nekom pozitivnom smislu kao dečačka video igrica. Eto. I stalno moraš da predviđaš, gledaš, sve vreme si uključen i to je ono što mene drži živim, recimo, na motociklu. Super, pa to je to. Da idemo na ono što, jer kako pričaš, u stvari ulaziš u to što radiš. Radiš puno na bezbednosti motociklista, bezbedno vožnja motorom. Da nam objasniš šta je to što radiš, ali ja bih imao 2 ključna pitanja, pa valjda kroz to da nam nekako objasniš. Koje su ključne greške koje rade novi, mladi u smislu motociklizma vozači i oni iskusniji, jer oni iskusniji misle da sve znaju i da ne rade greške, u stvari grade, i to vjerujem, a možda nekad i više od ovih mladih, jer su ovi mladi malo više boje, pretpostavljam. Možeš li kroz ove aspekte, koje one greške prave mladi vozači ili novi, a koje oni iskusniji? Ili možda je sve to otprilike isto? Pa, to baš zadnje što si rekao, izvini što sam na ti, ja negde smatram da motociklisti uvek treba da budu na ti. To je deo naše kulture. Da. Motocikl je, po mom mišljenju, su procedure. Kao i u avionu. Dakle, avionskih nesreća, odnosno nezgoda u svetu ima godišnje 1000 najviše, odnosno 1000 poginulih u proseku godišnja, a u saobraćaju imate 1.000.000 poginulih vozača i putnika u bilo kojim vozilima. A svi se boje aviona. Niko se ne boje automobila. Isto i kod motocikla. Čim preskočite neku proceduru, tada nastaju problemi. Kod početnika zadnjih godina ono što gledamo je, ajde kažem, svi žele jako brzo da uđu u naš svet. I onda na početku, naravno, tada je ogromna mogućnost da se napravi greška, obično krenu samouko, njihov mozak, recimo, izvini, sad ću napraviti malu digresiju baš za početnika. Slobodno. Krenu da voze i nažalost nemaju jasne procedure šta rade u veštini upravljanja. I tada se dešavaju prve greške, recimo padovi pri malim brzinama, kod polukružnog okretanja, kod nekorišćenja tehnike, da kažem counter steeringa, odnosno tehnike izmeštanja mase tela pri manjim brzinama i tako dalje. I šta se dešava? Mozak sve to memoriše. I svaki pad, svaka greška koja nema objašnjenje, za koju mozak nema racionalno objašnjenje, on je kod motocikla memoriše u jednom delu mozga i vi zapravo postajete sve krući, posebno u ramenima i rukama. I ne znate zašto je to tako, ali mozak sve vreme povećava taj problem. I kod početnika je zapravo problem od koga uče. Obično je to komšija, obično su samouki, nešto rade, ali ne znaju kakav je izlaz na sam motocikl. I tada se stiču ti strahovi na početku, koji se kasnije sve teže otklanjaju. Čuveni strah od krivine, zaleđenog pogleda. Nažalost, krenu sa nekim da voze, taj neko krene da vozi, pošto je verovatno duže tu, ima malo više iskustva, krene da vozi brže i onda se pređe ta čarobna linija udobnosti i tada najčešće dolazi do problema ispravljanja krivine i tako dalje. I to je ono što je na početku problem. Posle ću reći kako se to rešava vrlo lako, samo za par sati. A kod ove druge vrste vozača, on je iskusniji. Ajde, nazovimo to iskusno. Mada iskustvo, gledaj ovako, imaš vozača recimo
koji 20 godina vozi autobus i 20 godina mu krči menjač kad ubaci u brzinu. Da li iskustvo ima veze sa njegovom veštinom vožnje? Ne znam, ti mi reci. U suštinski, on ima iskustvo u predikciji nekih situacija, ali u veštini vožnje on je isti prve godine i 20. godine, ako se ne usavršava. Nauka kaže negde da usavršavanje kod prosečnog vozača traje u proseku 3 godine. Dakle, 3 godine aktivno učiš, nakon 3. godine kreće repeat. U bilo čemu što nema radiš. napretka. Nema napretka ako ga svesno ne praviš. Tako. Dakle, da ulažeš u svoje znanje. Kod te vrste vozača, sad tu ima različiti kategorija. Imaš, recimo, ja imam jedan klaster vozača kojima se bavimo u zadnje 2-3 godine, a to su ljudi gde je nama osnovno pitanje: čoveče, kako si ti živ? Oni tako voze na ulici da je to strahovito. Mislim, to su oni, ajde kažem, klipovi Ghost Rideri i tako dalje. Dakle, to su izrazito opasne stvari. Ali kada otključate, pričate sa takvim vozačem, vi shvatite da su to uglavnom bivši mototrkači, jako dobri mototrkači, i da su to ljudi koji vrlo često voze distance koji jako dobro poznaju, što opet ne mora da znači po pitanju rizika da je to normalno. Sad, problem je kad se neko zakači za takvog vozača pa misli da to može da uradi. Kod iskusnih vozača je uglavnom ono što smo primetili zadnjih godina su grupe muškarci preko 42-3 godine i taj mod dokazivanja. Ko može bolje, ko će koferom da zakači kolovoz, ko, ne znam, na raznim aplikacijama za različite proizvođače, hvala se, ovaj sad nam šalje ugao od 56 stepeni sa Zlatibora gore. Dakle, i onda tu naravno da ste na žiletu sve vreme i tu nastaju problemi. I onda se dešava, evo u zadnje vreme, pošto ja bavim i veštačenjem motonezgoda, vi vidite malo neko od njih odlazi. I nažalost to su ili, da kažemo, smrtne nezgode ili nezgode gde dolazi do užasne politraume, gde se to sve jako teško vraća kasnije u normalu. I otprilike kod tih vozača je, ajde kažemo to na našem jeziku, neiživljenost, dokazivanje, ego, i taj ego zapravo ga uvlači u to neko traumatično iskustvo kasnije. To je to, verovatno, ti to bolje znaš jer to i istražuješ malo i sa stručnog aspekta. Kako da, evo, motorđije, bajkeri, motociklisti, bilo koju reč da upotrijebim da se neko ne uredi, sve te reči su na Balkanu prihvaćene, kako da podignemo svest ili da izgradimo svest kod ljudi, jer ono što od tebe sam uspio da razumem je da li sam nov ili iskusan, da meni treba trening. I samo za primjer, za ilustraciju ću dati, u jednu prethodnu emisiju smo imali jednog gosta iz Hrvatske koji je rekao da u njihovom klubu svako proleće organiziraju trening pre nego što krenu u ture i sve to. I vrlo jednostavno čovjek objasnio, svakako preko zime se uležimo, ne radimo ništa, a ipak je motor stroj koji zahtevao konkretne veštine i nije loše da se na proleće malo uvežbamo pa da onda idemo na put. I po meni je to vrlo pametno, ali ne puno ljudi radi to. Kako da pokrenemo tu svest ili da podignemo? Znaš kako, gledaj, statistika kod Nemaca ti je, evo, pre 3 godine 21.000 vozača na proleće ti dođe na mototrening. U Sloveniji kod novih vozača je mototrening obaveza. Ono što sam primetio, pošto mi se baš dosta bavimo mototreningom, zadnjih godina, Bogu hvala, se povećava broj motociklista koji dolaze na treninge. Trening je, da kažem, stvar koja vam najbrže daje rutinsku refleksnu reakciju. Tako. Rutinska refleksna reakcija, evo ovako, saobraćajna nezgoda, ako
u najboljem slučaju se završava u maksimali u 3 sekunde, obično bude manje, sve bude gotovo. Mm-hmm. I sad ja, pošto često smo u urgentnom centru i to je jedan deo našeg posla, kada dođe do saobraćajne nezgode. Mi smo dosta kolektovali znanja od vozača, pitamo ga posle nezgode, šta si tačno uradio? Znamo recimo bočni sudar, da li si imao kvačilu? Ne može se setiti. Onda one priče motociklista, kaže ja sam išao iz 6. brzine, sam ga ušao tu niže u 2., 3. brzinu. To je nemoguće jer nemate vreme. Cela, da kažem, gužvanje motocikla se završava u 0,40, dakle za 45 milisekundi, za 80 milisekundi kod bočnog udara vi ste već iz sedišta motocikla izašli. Dakle, to su realna vremena. Šta ti možda uradiš u 80 milisekundi? Ne možeš stigneš do trepanja. Dakle, to je otprilike ono što realno imaš. Sad, na treningu vrlo svesno idemo da koristimo pravljenje tih rutinskih refleksnih reakcija između sinapsi, neurona, bla, 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 bla. Idemo svesno da probamo neke stvari. Dakle, ajde sad uradi ovo, ali osvesti taj pokret. Dakle, idemo, osvešćujemo pokrete i ljudi, to je prosto neverovatno da mi kod 8 od 10 motociklista vidimo da on nesvesno koristi counter steering. Što je nedopustivo kada se vozi motocikl. Dakle, to je osnovna tehnika kojom se upravlja motociklom. Nemoguće, recimo većina vozača pri manjim brzinama ili čak pri većim brzinama kad žele skrene desno, okrene upravljač u desnu stranu. To je smrtno opasno. I onda jednostavno polako treningom stvarate poverenje u mozgu vozača. Ajmo da probamo ovo, sve se to radi na jako brz način da mozak ne može da analizira tu vrstu rizika i u jednom momentu na treningu počnu da gule fuzasteri, leva ili desna strana i onda vozač shvati da je sve to bezbedno. Dakle, da ulazi u maksimalan ugao bezbedno, ne radimo to da bi se koristilo na ulici, nego samo da mozak stekne poverenje da motocikl to može. Jako puno radimo na pogledu, to je ključna stvar u vožnji motocikla. Dakle, to je preko 80% bezbedne vožnje motocikla je linija centralnog vida, pogled gde je usmoreno, otključavanje vrata i kada uradimo povezivanje oka sa povezivanjem tela, tog momenta kreće informacija od vozača ka motociklu i taj sistem kreće da radi. Znači, izvini da te prekinem ovde, u principu ono što ti pričaš, ti sada u svojoj poziciji, naravno, ja pitam zbog gledalca, zbog onih koji treba da razumeju ovo i treba da malo osvestimo, možda i pomognemo u tome, znači da svima nama treba trening. Bez treninga malo teže dolazimo do ovih stvari. Mi pričamo sa prvim instruktorskim nemačkim timom. Dakle, ljudi, ono što smo mi sa njima radili pre 1.5 dana u Marseju, recimo, vi dođete i vidite tamo, to su, ajde kažem na našem jeziku, vi vidite, to su roboti, mašine kako voze ljudi. Ali ovde mi često mešamo stvari. Dakle, dobra vožnja ne znači brza vožnja. Dobar trening na kraju kada se završi mora da da odgovor na samo jedno pitanje. Dobar trening ne znači da smo mi napredovali, to nije osnovan. Podrazumeva se da ćemo da napredujemo na treningu sa veštinom vožnje. Međutim, dobar trening moraš da znaš u svakom momentu gde si pogrešio. Dakle, to je suština. Ne šta si dobro uradio, nego gde si i zašto pogrešio. I onda sklapamo u mozgu sve te stvari i onda kad to procirkuliše vi dobijete ono dobro samopouzdanje. Vrati vam se rutinska refleksna reakcija, ako ste imali tokom zime, već ste trenirali ili je dobijete kao početnik i što pre dođe se na trening, to sve drastično brže ide. Dakle, 4-5 sati treninga menja 4, 5, 6, 7 godina samo obuke. Čak ako uspete i samo obukom nešto da uradite. Ovdje imam jedno pitanje za tebe. Ti si rekao da imaš jedno iznenađenje za nas.
za našu emisiju, tako da ovdje bi dao prostor da nam kaže šta je to. Pa, pošto mi već, evo, i naš kontakt između nas dvojice, što smo se čuli, mi već godinama nekako želimo polako i nadam se da je ovo, evo, početak da nekako dođemo na tržište vaše i naše Makedonije, kako god, u smislu motociklista. Imamo, nešto smo napravili, to je drugi, treći projekat u svetu tog tipa, to je online smart moto trening, 23 sata, to je moj neki drugi doktorat, ali u praktičnom smislu. Tako. To snimili smo nešto što je jako kvalitetno i stojim iza toga što pričam. I daćemo jedan specijalan kod po nazivu tvoje emisije. On će trajati 3 nedelje posle kačenja na YouTube i svako ko bude došao na sajt online Smart Moto Trening, bit će u opisu dole, pretpostavljam, videa, imaće specijalni popust od 25% na naš online Smart Moto Trening i za sada smo onako, da kažem, i mi prosto iznenađeni koliko je dobar neki odjek u moto zajednici svega toga. Hvala ti, znači svako... Ko bude želeo iz Makedonije, za sada smo nažalost samo u Srbiji, ali možda tokom leta dođemo i do Makedonije. Super, očekujemo vas. Znači, oni koji gledaju emisiju, ako odu na taj sajt, dobijaju zbog toga što su iskoristili kupon Motokasta, dobijaju 25% popusta. Bravo, hvala puno. To je odlično iznenađenje za nas. A reci mi još jedno, nešto cijelo vreme gledam ovdje, a ne mogu da razumijem, šta je ona lutka pozadi, iza tebe? Mi smo u našem centru ovdje, to je jedna osiguravajuća kuća, dogovorili smo se da ne reklamiramo ovdje, sa kojom smo pre 3 godine napravili prvo motokasko osiguranje u Srbiji. Mi to nismo imali nikada. I mi ovdje svake druge subote u mesecu držimo besplatne radionice. Dakle, ovdje imamo onako baš profesionalne uslove i imamo toliku posjećenost da mi sad imamo onaj kontra problem kako da organizujemo sve to. Tako. Dovodimo, ajde kažem, stvarno imamo puno i svetskih i domaćih kontakata u svetu motociklizma i dovodimo goste ovde iz Evrope, iz regiona i tako dalje i to su tako dobra znanja. Kad vam dođe recimo jedan Željan Rakela koji je čovek, da kažem, ja sam retko upoznao takve likove, on je iz Hrvatske. Znam, mi smo pričali da bude gost u emisiji, tako da bit će uskoro. Da, on je jedan super davca. I ste gledajte, vi imate gomilu početnika koji su ovdje došli, gomilu ljudi koji nebitno je, voze i dugo i tako dalje, i dođe Željan i otvori kofer. I sad, kod putovanja, kako da prepoznaš motociklistu koji je onako, ajde kažem, iskusan putnik i pogledaš samo koliko tereta nosi sa sobom. I suština je bila, recimo, kod tih transkontinentalnih putovanja motociklom, šta ne treba poneti. Mm-hmm. I onda kad dobijete listu šta vam sve ne treba na putu, vi shvatite da ste omašili drastično. Za ovo hvala ti. Mi smo nekoliko puta u emisiji s različitim gostima pričali o tome šta sve treba da ponesem. I tako mislim da je ovo dobro da nas osvestimo, da vidimo šta sve ne treba da nosimo. A da, i onda vidite, ja recimo često pratimo, pošto ajde kažem dolaze nam ti gosti koji stvarno puno putuju, sad ključno pitanje moje s aspekta bezbednosti, mi puno ovdje sarađujemo i sa policijom i sa, ajde kažem, država stvarno dosta stoji za nas ovdje. Ključno pitanje, recimo, jedno od koje ja postavim, padneš u, ne znam, oni su bili u Tadžikistanu, recimo neka naša ekipa ovdje, i dođe do, ne znam, isklizavanja motocikla, povrediš se, šta su procedure?
Onda ljudi se zamisle, znaš, svi kad pomeneš put, svi vide ono samo super. Sve je strava, cvrkuću ptičice, sunce sija ceo dan, mi se vozimo i tako dalje. Pa nije baš tako. Recimo, mi smo na online smart moto treningu našem, recimo jedan od naših predavača ovde, ogromna je razlika između samostalnog putovanja i grupnog putovanja. Mm-hmm. Grupno putovanje, gde je više od jednog muškarca, oni su treći, četvrti dan gori nego 356 žena. Ne mislim ništa loše o ženama. Dakle, naprotiv, kreću svađe. Ovaj bi tamo, ovaj bi vamo, ovaj ima ovom spor, ovaj ovom brz. Ti si meni rekao ovo, ti si meni rekao ono. I onda, ok, ko je vođa putovanja? Onda nema nikog onog ko je glavni. Dakle, to sve mora da ima procedure. Kao što smo pričali o bezbednoj vožnji, o treningu, naravno sve smo ovo samo vrhovi ledenog brega, ali dakle, sve mora da se planira, svuda ima procedura. Tako je. I ulazite u različite zemlje. Negde imali zemlje gde ne smete da unesete alkohol, a ovaj ne može da zaspi bez flaše vina. Mislim, tako je. I onda krene uveče traži. To su sve, ovaj bi spavao u hotelu od 5 zvezdica, ovom odgovara šator. Mislim, dobro. Na početku je sve super, međutim na kraju ne ispadne to baš tako. Motocikl je avantura, ali kontrolisana avantura. I kada tako napravite stvari, vi nećete imati problem. To sam hteo, Vladimire, tu sam hteo baš, izvini, tu sam hteo baš da pitam sa tvog ugla gledišta. Jer mi smo pričali sa puno motociklista koji su bili u emisiji, šta sve treba se nositi na put, šta mi treba i kako mi treba. Sa tvog ugla, kakvu opremu je potrebno da ima jedan motociklista da bi bio bezbedan i da bi uživao u putu jednostavno? Pa, prvo zavisi... Na dugačku turu, recimo. Zavisi gde ideš. Uh-huh. Ako ideš u neku zemlju koja je specifična kulturološki, recimo se razlikuje od nas. Da li sam ja u Makedoniji ili ti u Beogradu, kakve to veze ima? Ti si kao da si kod kuće, mislim, nemaš problem. A kad odeš u neku zemlju gde izađe pred tebe neko sa oružjem na nekoj rampa granici tamo, čekaj, koga ti da zoveš? Nema tu priče. Dakle, moraju drastično dobre pripreme da se odrade. Od same vakcinacije za tu zemlju, dovoljno je da pokvariš stomak negde i da upropastiš ceo put. Tako je. Da moraš da se vratiš. Mislim, sitnice, đavo se krije u sitnicama. Naravno, ne možeš sve da planiraš, onda to nije avantura, ali moraš da budeš spreman, moraš da imaš karticu i keš, ja sad vam pričam sva iskustva od, da kažem, drastično dobrih profesionalaca koji su prošli kroz ovu salu sa nama ovde, gde čujete takve priče da je to prosto neverovatno, ali suštinski moje mišljenje je da kažem da prvo vozač mora da je utreniran dobro, da mora da ima odličnu opremu. Šta znači odlična oprema? Nisu bitni brendovi, nego što znači dobra oprema, odlična oprema? Pa odlična oprema, mislim prosto je, ne možeš više za 1.500 evra da kupiš motor i zaštitnu opremu. Mislim, koliko god neko, da kažem, želeo da uđe, ja pričam sada o 2025. godini. Mm-hmm. Moj deda je za slavu, za Svetog Nikolu iz Zemuna išao za moje selo Stepojevac, odavde 50 km, sa kapuljačom je vozio motor i u gunju onom. Mislim, ali to je moj deda, on je to radio 1950 nekih godina. Tako. Mislim, toga nema više. Tako je. Mislim, ne bi trebalo da bude. Dakle, morate imati barem homologovano odelo, kišno odelo. Dakle, ako krene kiša, evo jedna od gluposti koju ljudi rade, recimo gde nastaje strahovit veliki rizik da nastane nezgoda, je krene kiša ili grad, on stane na autoputu ispod podvožnjaka. Dakle, to je najopasnije mesto na svetu na kom trenutno možda budeš.
Jer svi žele da zaštite svoj auto od grada, od kiše i niko ne gleda, vozači uglavnom ne prepoznaju jedno stop svetlo i jedan far, zato što su navikli da vide 2 stop svetla i 2 fara i zato se često dešavaju nezgode između vozača automobila i motocikla i ti staneš pod podvožnjak. Dakle, jako opasno, da bi navlačio kišno odelo koje si strpao u kofer na dno. Mislim, znači ništa nisi razmišljao. Kišno odelo mora da ti je pri ruci. Kišno odelo je preporučljivo da bude dvodelno. Da kad prestane kiša, a bude mokar asfalt, da ne moraš da skidaš pantalone, jer ti je dole mokro, da ti gore ne bude vrućina. Dakle, milion nekih detalja koje moraš da pratiš. Gde ćeš da spavaš i tako dalje. Ali da se vratim na opremu. Dakle, motocikl koji je savršeno tehnički ispravan. Moje mišljenje je da ne postoji ni jedno jedino opravdanje da neko može da mi kaže da u ovom vremenu upravlja motociklom bez ABS-a. Ja znam da ću možda naljutiti neke starije generacije motociklista, ali oni su ljudi i navikli. Ali sada neko ko ulazi u motosvet, ko je svež, da kupi motocikl bez ABS-a, to ne postoji, kako bih rekao, ni jedno jedino racionalno objašnjenje za to. Jer ABS kod motocikla je 350 puta bitniji nego kod automobila. Tako. Sad, ovde dobro si opomenuo, jer sljedeće pitanje mi je bilo koliko ovi ABS-ovi sistemi protiv proklizavanja, to sve pomaže motociklistima, jer ima puno različitih pogleda na to. Od tebe bih stručno mišljenje da čujem koliko ove nove tehnologije pomažu. Pa ljudi ja ću biti otvoren, ljudi uglavnom pričaju o tome sa onako, nikad to nisu probali. I onda svako ima, to su ona, da kažem, internet mišljenja. Vi pročitate tekst i rekli biste čovjek napisao nešto strava, razume se u sve, a vi ne znate ko je iza te tastature. I to je u motosvetu malo veći problem, zato što svako ima vrlo, da kažem, kategorički brani svoje mišljenje. Ono što ću vam ja iz prakse reći, dakle, iz veštačenja i svih stvari, ABS je must have stvar na motociklu. Dakle, niko od vas ne traži sada da uzmete vi cornering ABS, da ne znam, ja sad vozim jedan motocikl, nosi oznaku 1300, nove generacije, niko neće znati šta je, kao ni ova flaša, koji ima takve sisteme da vi imate prepoznavanje mrtvog ugla kod njega, imate milion stvari. Ok, to su sve super gadgeti koji adaptivni cruise control, tempomat i tako dalje, to su sve gadgeti koji su, ajde kažem, dobri, ali bazne stvari su ABS, bazna stvar je crash bar na motociklu. Dakle, zašto crash bar? Manje više da sačuva motocikl. Naravno, svi smo mi užasno osjetljivi kad se polome plastike na motociklu ili pukne ručica ili bilo šta. Međutim, crash bar ti daje dodatni prostor da sačuvaš nogu, koja u 60% padova strada noga. A vi ćete kod prosečnog balkanskog motociklista od opreme najčešće videti jaknu, rukavice i pojas za bubregi. A dole u farmerkama i patikama. Tako. A reci mi, da li u ovom smislu vidiš ili misliš da je potrebno se urade neke dizajnerske promjene možda ili prilagodbe u odnosu na motocikle da bi više odgovarali, da bi zaštitili motocikliste? I kako u tom pravcu ide? Znaš kako, ta industrija cijela ide na preuzimanje, dakle ono što mi gledamo u evropskim strategijama i ajde kažem nekim svetskim, da vozilo preuzima sve više, da kažem, mogućnosti upravljanja i ispravljanja greške vozača. Što se tiče aspekta puta, imamo nešto su hedonove matrice kod nas u poslu, to su uticaj puta, čoveka, vozila i okruženja. Dakle, sve više se to svodi na puteve koji opraštaju nezgodu i na vozila koja opraštaju nezgodu. Međutim, ono što je dobra stvar,
u motoindustriji sve dosta kasnije u odnosu na autoindustriju. Dakle, zaštitna kaciga recimo je prvi put ušla u upotrebu 50 godina posle zaštitnog pojasa. Dakle, sve negde kasnije, tako da mislim da ćemo mi još uvek zakačiti, ja i dalje cenim taj deo. Motocikli je ipak, da kažem, ne bi trebalo da ode toliko u automatizaciju kao automobil. To je moj stav većine motociklista, pretpostavljam. Tako je. Mada sve više stvari se prilagođava, da kažem, potrebama vozača koji motocikl možda i ne gledaju kao što ga mi gledamo, ili da kažem još ona starija generacija. Vi sad na novim, ne znam, motociklima pipnete samo da kažem centralni štender, on ga sam digne i tako dalje. To su sve, imate recimo jednu grupaciju koja mene, ako smem da kažem tako, pomalo nervira. A to su neka mi, ajde kažem, kolege prime moje izvinjenje, a to su vozači tricikla. Zašto? Namerno ovo kažem, zato što oni koriste jednu zakonsku prevaru, to je prava reč, da to kod nas i u dobrom delu zemalja u svetu, neću reći koji je brend, da ne bismo dobili tužbu svi zajedno, ali su to prodali da može da se vozi sa vozačkom dozvolom za automobil. Tako. I onda imate gomilu nekih ljudi koji bukvalno su kao muve bez glave ušli u sve to, i ja kada pogledam na putu dok vozim njihov skills upravljanja, ja gledam da što pre ga da vidiš dalje od njega. Da što manje gledam, jer vidim šta će da bude. Tako. Nažalost. Vladimire, vidim da naša priča će da traje dugo i zato obećavam i najavljujem da ćemo se mi opet vidjeti u emisiji i imat ćemo posebno, bar još jednu emisiju sa tobom, jer bližno nam se kraje emisije. Ja bi imao otprilike 2 zadnja pitanja za tebe. Prvo je možda da podeliš neki primjer za uspeh u onome što radiš? Ne znam, spasao si život nekome, u smislu trening je dobio pa to je pomoglo da spase život. Nešto, pozitivno kao primjer tvoj uspeh u onome što radiš. I onda zadnje pitanje, kasnije ćemo, ali prvo mi je ovo, što te inspiriš u stvari, vjerojatno nešto takvo postoji? Opet si mi dao super teško pitanje. Mislim, ne mogu, ja definitivno gledam kao misiju i to mi je onako, to je to. Ne volim puno hvale u tome. To je naš posao, odrađujemo ga kako ga radimo. Naravno imamo gomilu poruka, hvala ti, hvala, super je i tako dalje. To negde čuvamo za sebe, jer ne bih voleo da ego prevlada, da mislimo da smo nešto mnogo važni i tako dalje. Dobro, nemoj se mučiš, vidim da si skroman, ali ja čujem i za tebe od puno ljudi na Balkanu, ne samo u Makedoniji i u Srbiji, tako da ima puno pohvala za tebe i za tvoj rad, tako da... Hvala, eto, dovoljno, ne pričam više na tu temu. Ima i puno toga. Reci mi, šta je novo što, u smislu te misije i kao predsjednik ovog udruženja za bezbednost motociklista, šta je ono što je novo i što je ono što se dešava sada što radiš? Pa evo samo par stavki nekih. Sada radimo i sa, ne znam, da se putni prelazi, da imamo posebnu traku koja je, ajde kažem, mototraka u kojoj je dozvoljeno obilaženje, ne preticanje, nego obilaženje gde motociklisti imaju prednost. Radimo sada na zaštitnim ogradama, u sredu je već prvi sastanak, progurali smo to kroz pravilnike, to su one
da kažem, dodatni delovi ispod bankina, odnosno zaštitnih ograda na putu, kada dolazi do klizanja motociklista i motocikla, pa da ne ode pod ogradu dole. Te zaštite su jako važne, jer tu dolazi do serijskih preloma rebara, to su jako bolne povrede za motocikliste i radimo sada, pokrećemo jedan projekat oko, da kažem, spuštanja cena zaštitne opreme, zato što su nam takse jako visoke na zaštitnu opremu. Kod nas je uvek otvoreno tih nekih, da kažem, puno matrica oko rada na poboljšanju kvaliteta, da kažem, tog i bezbednosti motociklista i povećanju broja motocikala, jer ja smatram da postoje neka strana istraživanja koje kažu recimo da povećanje za 10% broja registrovanih motocikala za 45% smanjuje gužvu u gradu. Sad, pravilno korišćenje motocikla u sve ono što smo, ajde kažem, delom zakačali u ovoj tvojoj emisiji, mislim da može puno da donese i državi i motociklistima, da nam svima bude kako treba. Tako da mi imamo sreću ovde, ja imam sreću da je naša država to negde prepoznala i da imamo dobru podršku i to je ono što je ključ. Super, ja se nadam da ćemo u tu sljedeću emisiju malo detaljnije porazgovarati o ovim stvarima, jer je jedna od misija Motokasta, pored bezbednosti motociklista, i zalaganje, zastupanje ili oko promjena i regulativa i praksi koji postoje u ovom delu. Ja bi za kraj zamolio tebe da kažeš neku poruku do naše gledalce i naravno do motociklista. Ljudi, ulažite u svoje znanje, uživajte u vašem motociklu. Evo daću svoju ličnu poruku. Ne postoji onaj koga motocikl, ajde kažem, ne povuče malo da kad god osetite taj moment da motocikl preuzima kontrolu, samo sliku nekog ko vas voli, koga vi volite i polako. I to je to. I to je to. Motocikl treba da bude dobro zezanje, dobro uživanje, dobra ekipa i kraj sezone je kad se vi kući vratite živi, zdravi, bez lupanog motocikla, kako reče jedan naš prijatelj iz Slovenije, i u principu sa dobrim uspomenama. Sve drugo, ako radite ono kako ne treba, nažalost, može postane pakao i za vas i za porodicu, to nikom ne bi želeo, i da završimo sa tim onim što je lepo. Tako je. Драги мои, време за рубриката Мотообјектив. Проследете ја и се враќаме назад во студио. Добре дојдовте во новата епизода. Вечерва во Мотообјектив ќе зборуваме за најубавите мотопатеки или тури на нашиот регион. Вршич Превој, Словенија. Овој алпски пат со 50 кривини нуди неверојатен поглед на Јулиските Алпи. Совршен е за возење во пролет или есен, кога природата е во најубавите бои. Патувањето е околу 50 км, а потребни се 2 до 3 часа со паузи за да уживате во природата. Посебен предлог за вас: направете пауза на врвот на преминот за да го посетите Рускиот капел, споменик на руските војници кои го изградиле патот. Овој алпски премин со 50 остри кривини нуди прекрасен поглед на Јулиските Алпи и е совршен за фотографирање. Јадранска магистрала Хрватска. Патот долж Далматинското крајбрежје нуди спектакуларен поглед кон Јадранското море и островите, поминувајќи низ градови како Задар, Сплит и Дубровник. Патувањето е околу 600 км од Риека до Дубровник, а за вистинско уживање се препорачува се вози во 2 до 3 дена. Најдобро време за посета е во текот на летото, но раната есен е попријатна бидејќи има помалку сообраќај. Посебен предлог за вас: направете пауза во Задар за да се види морската оргулја или малку одмор за плажа во Макарска. Патот нуди извореден поглед кон Јадранското море, островите и шармантните крајбрежни градови. Национален парк Дурмитор, Црна Гора. Познат по планинските патеки и кањонот на реката Тара. Овој пат е совршен за љубителите на авантури со остри кривини и прекрасни погледи. Патот е долг околу 100 км низ паркот, а возењето трае од 4 до 5 часа. Најдобро време за посета е на лето, кога планинските патишта се најбезбедни. Посебен предлог за вас: одмор на кањонот на реката Тара, најдлабокиот кањон во Европа. Оваа рута нуди драматични планински пейзажи, остри кривини и автентични мали села. Обиколка на Охридско езеро, Македонија.
Овој пат ги комбинира природната убавина на езерото со културното наследство, поминувајќи покрај манастири, села и прекрасни пейзажи. Патот е долг околу 90 км и трае околу 2 до 3 часа. Најдобро време за посета е на пролет или рана есен, бидејќи тогаш е попријатно поради помалку сообраќај. Посебен предлог за вас: направете пауза кај манастирот Свети Наум и прошетете се покрај изворите на Црн Дрим. Оваа патека ги комбинира природните убавини на езерото со културните знаменитости. Патеката до Голубачката тврдина и железните врати Србија. Патот води од Белград, Голубац, Лепенски вир, Долни Милановац до железните врати, а долг е околу 250 км во една насока. За оваа тура ќе ви требаат 1 до 2 дена, во зависност од тоа колку време сакате да поминете истражувајќи. Најдобро време за посета е на пролет или есен за пријатно време и помалку гужви. Предлози за вас: посетете ја Голубачката тврдина, добро зачувана средновековна тврдина сместена на влезот на железните врати. Потоа, Национален парк Железните врати со возење долж Дунав, втората најдолга река во Европа, со спектакуларни погледи на Карпите и водата. Можете да застанете кај Лепенски вир, важно археолошко наоѓалиште со остатоци од праисториско време. Предлог за пауза би бил ноќевање во Долни Милановац, за да се релаксирате и да уживате во амбиентот покрај реката. Оваа рута ги комбинира културните истражувања со природната убавина и нуди некои од најубавите мотопатеки долж Дунав. Шар планина, Македонија и Косово. Возењето низ дивите предели на Шар планина со планински премини и природна убавина што нагласува уникатноста на регионот. Патот е долг околу 120 км со околу 4 до 5 часа возење. Најдобро време за посета е на лето поради добрите временски услови. Посебен предлог за вас: одморете се на попова шапка или искористете ја паузата за да ги пробате локалните специјалитети. Патот нуди комбинација на недопрена природа и предизвикувачки планински премини. Во следната епизода на Мотообјектив ќе зборуваме за уште неколку убави мотопатеки или тури на нашиот регион. Драги гледачи, благодарам за вниманието, благодарам што бевте вечерва со нас. Вечерва со нашиот гостин споделивме многу приказни, многу од неговото стручно знаење. Се надевам дека барем уж во уште една-две наредни емисии ќе ни биде гостин, за да можеме да отвориме повеќе теми со него, бидејќи очигледно е разговорот со него неисцрпен. Благодарам, Владимире. Хвала ти. Хвала вама. Доколку ви се допадна оваа емисија, ве молам на крајот на видео лайк и subscribe и секако споделете со вашите пријатели, роднини, сите оние што ве следат на социјалните мрежи. И до следниот пат, бидете ми живи и здрави.